Kada zaista imate kreiran no-dig sistem kao posljedicu dosledne primjene bioloških metoda, imate jednu olakšavajuću situaciju, a to je da možete da sadite rukama, možete da sejete rukama. Evo pogledajte, ja ovdje na gredici na kojoj sam primetila zastoj sema hunarke. Prošle godine ovdje bio krompir, evo on je malo nikao i nije se proslavio rodom. I upravo zbog toga ja na čitavoj gredici sejem mahunarke i to sejem miks visokih i niskih mahunarki. Ovo je starije sjeme koje želim da obnovim i zato stavljam i više semenke u jednu kućicu. I to će biti jako lep prizor. Nešto će se pentrati, nešto će biti grm, zapravo će biti zanimljiv miks. Evo, ja sam ovdje već napravila gnezda, ovdje nisam ništa radila. Naravno, no-dig uvek probija neka divlja biljka koju samo počupate i vratite. Znači, evo ovo je rad. Sistem je bez obrade godinama. Evo ja otvaram gnezdo. Evo pogledajte zemlju ispod. Znači, rastu divlje biljke, ima korena, ali pogledajte zemlju. Rukom sadim. Imam jednu glistu koju ne smem da povredim. Rukom sadim, samo izbacim malo zemlje, ubacim miks semenki, rekla sam više, za par semena više. I to je to. Tu će biljka da nikne. Odmah je malčirana, ima dovoljno vlage, zemlje prihvata u jednu krajnje lepu sredinu koja je pre svega puna života, kao što vidite, i sve se radi s lakoćom. Zato sve što radimo i sve što preduzimamo u svojoj biobašti jeste doslednost, dosledna primjena bioloških metoda, a no-dig ili sistem u kome vam zaista za setvu ne treba alat je samo poklon, posljedica naše doslednosti. Sprema se kiša, smračilo se, evo sada ću vam pokazati kako ću ubaciti batat u ove krevete za batat. Postoji epizoda u kojoj sam pravila krevete za batat. Evo tu su kupusarice sakrivene, ovdje su salate, lukovi, spanać je već otišao, rotkvice, svašta je tu bilo. Pogledajte epizodu i ja batat ubacujem između salata. Evo, ovdje je ubačena jedna sadnica. Sadnice su male, zato što je u pitanju ljubičasti batat. Izvadila sam jednu glavicu salate i ubacila batat, kupusarica, kukuruz. Ovdje je krtica podigla kupusarice. Sa ove strane krtica nije podigla kupusarice. Tako da ih ima još. Evo, kupusarice su opstala ovdje, jedan kukuruz. Znači, negdje sam dopustila da krtica zavlada, zato što je to njena staza. Dakle, situacija je sljedeća. Imam još uvek puno salate na ovom prostoru. I ja ću sada samo da oslobodim prostor za batat. Tako što ću izvaditi, ovo je odlična sadnica, a možda bude i za jelo. Bebi salata. I batat ću ubaciti ovdje. Zašto mi je to bitno? Zato što su vrućine još uvek velike, previsoke temperature za maj mesec i ja želim da moj batat bude zaštićen. Sadnice su male, ja nekako uvek insistiram da sadnice, da batat sporije raste i da sadnice budu male, upravo ovakve kada se sade. I ovdje ću samo da napravim rupu. Ovo je sve od komposta sena. Pogledajte epizodu, bit će vam jasnije od čega se sastoje ovi kreveti. Evo, čekam i kišu. Batat sam ušuškala između salata. Njegovo je sada da se primi, da razvije koren i tek za nekih možda 20 do mjesec dana on će krenuti sa nekim rastom i
Biće mu potreban ovaj prostor, za to vreme ova salata će se ukloniti. Sada ću da ga ušuškam ovde kako bi ga ove salate štitile od jakog sunca. Dakle, suština brzog uzgoja jeste upravo u tome da on imitira prirodu, on pokriva tlo, koren ostaje u zemlji, u korenu se nalazi život, zato što su to ti simbiotski odnosi koji se nalaze u predelu korena. Taj koren ću ostaviti unutar samog kreveta, odnosno svake gredice, kako bi život postojao i kako bi novi korenovi već imali u startu život oko sebe, koji će se preneti i na njih. I sada će kompletan ovaj sistem samo da zaštiti moju mladu sadnicu. Kada je u pitanju brzi uzgoj i permamodeli, sve je povezano. Naprosto, to su ti integralni sistemi zaštite skriveni baš u svakom segmentu. Sada ću ja da nastavim sadnju batata. Evo ide i kiša, a sad ću vam još pokazati kako ćete da zagrćete krompir na svojoj gredici. Permamodeli su ozbiljno nikli i sada je potrebno samo da ušuškate njih senom. Evo, kiša. Evo, pogledajte kako ja to radim. Znači, do vrha. Odlično, kiša, konačno. Vidite kako sam ja uradila to. I to je to. Čitava gredica se treba pokriti. Evo ga. Sada već kisnemo, ali vidi se kako je krompir malo čiran. Naročito sredina. Dakle, nema više zagrtanja zemljom. Sada se sve zagrće travom, senom. Ovo je sada visoko 40 cm. I naravno, kako su divni permamodeli, krompir je procvetao, a zlatica još uvek ljubavnu igru vode. Dakle, izvukao se ove sezone od zlatice. Sada ću vam pokazati tehniku oštrog pinciranja krastavaca koji su još uvek u čaši, jer ja prvo pinciranje krastavaca radim onda kada se oni nalaze još uvek u obliku presade. Samu presadu pustim da poraste dovoljno da bih radila oštro pinciranje. Oštro pinciranje se radi iza trećeg lista. Tada stimulišemo nicanje bočnih sekundarnih grana i one se oštro pinciraju iza trećih listova i nakon toga puštamo tercijarne grane na kojima se nalaze obilni plodovi. Na ovaj način, oštrim pinciranjem, vi dobijate čak 10 dana vegetacije, što uopšte nije malo kada su krastavci u pitanju. Oštro pinciranje se radi na sledeći način. Brojite listove. Evo, ovo je primarna loza. Ona se tačno vidi dok je krastavac u obliku sadnice. Prvi list, drugi list, treći list. Ovo je upravo krenuo četvrti list. Evo, pogledajte. Ja ću skratiti upravo ovde. Skinut ću ovaj vrh. Evo, ja sada ovde već imam izdanak za jednu bočnu granu. Trebaju mi 1, 2, 3 bočne grane. Idealno bi bilo kada bi bile samo 2 bočne grane iz kojih će se pružati tercijarne grane, ali usled rizika zbog sezone uvek se ostavljaju 3 tercijarne grane. I ova sadnica sada daće sigurno pun rod.
Promjena će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrija na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.